پینما، پیراڈائز اور پینڈورا پیپرز نے تصدیق کی کہ لوٹی دولت کی منی لانڈرنگ کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال ہوا۔ جن کے نام سامنے آئے ان سے ذرائع کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مغرب کے زیر سایہ ٹیکس پناہگاہوں میں لوٹی دولت چھپانے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس پیچیدہ اسکیم کا اندازہ اور طریقہ کار ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا ہے۔ ہماری دولت وصول کرنے والے ملکوں نے لمبے عرصے تک دنیا کے غریبوں کے استحصال سے ترقی کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ عام صرف رونا ہے اور یہ کہنا ہے لٹ کے مر کے برباد ہو گئے، تو لوگ ان سے تھکے ہوئے ہیں، ویسے ان کی کون سنتا ہے۔ جو بھی اصلاحات لے آئیں، اپوزیشن کا کام صرف مخالفت کرنا ہے۔ تنقید کرنے والوں کی کئی ترامیم نیب آرڈیننس کا حصہ ہیں۔ نیب کے عدالتی نظام کو تبدیل اور مضبوط کرنے پر سب کا اتفاق تھا۔ اپوزیشن روتے ہوئے بچوں کا اجتماع ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ نیب آرڈیننس پر اپوزیشن کا رد عمل چور مچائے شور کے مترادف ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا پسندیدہ مشغلہ عوام کی خدمت نہیں، لوٹ مار تھی۔ موجودہ حکومت احتساب کے عمل کو مزید مضبوط کرے گی۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب اور پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں زلزلہ، 15 افراد جاں بحق، 200 سے زائد زخمی۔ امدادی سرگرمیاں جاری، پاک فوج کے دستے سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ شدید زخمی کوئٹہ منتقل، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا متاثرہ علاقے کا دورہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 اکتوبر بروز منگل ہوگی۔ وفاقی حکومت کا عشرہ رحمت العالمین منانے کا فیصلہ، انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل۔ ملک بھر میں صرف کانفرنسز اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیکل ڈاکٹرز کے انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ اور نیشنل لائسنسنگ امتحان سے متعلق تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کا حکم۔ ڈاکٹرز ملک کا قیمتی سرمایہ اور پوری دنیا ان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں۔ دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے 20 سال، 20 خرب ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی امریکی مشن نامکمل۔ امریکی دولت دہشت گردی کے خاتمے، تعمیر و ترقی اور افغان آرمی کی تربیت کے بجائے عیش و عشرت پر ضائع ہوئی۔ جن کے خلاف جنگ کی، آج وہ افغانستان کے حکمران، جبکہ امریکہ اتحادیوں کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ۔ روس اور طالبان قیادت کے اہم مذاکرات 20 اکتوبر کو ماسکو میں ہوں گے۔ پاکستان، چین، ایران اور بھارت کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ ترجمان کریملن: افغانستان میں سوویت مداخلت سے بہت سبق سیکھا، 20 لاکھ افغان اور 14,000 روسی فوجی مارے گئے، بڑے انسانی بحران نے جنم لیا، صدر ولادیمیر پوٹن۔
भारत कत्ल गारत और इस्तेमारी हथकंडों से जज्बा हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकता। मसला कश्मीर सिर्फ सियासी तौर पर ही हल किया जा सकता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत के बदमस्त हुक्मरानों का निहत्थे किसानों को गाड़ियों तले रौंदने का सिलसिला जारी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने गाड़ी किसान पर चढ़ा दी। एक किसान बुरी तरह रौंदा गया। लखीमपुर खेरी में शदीद कशीदगी। पूरे जिले में इंटरनेट सर्विस और तालीमी इदारे बंद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 11 अक्टूबर से मामूल की तालीमी सिलसिला शुरू करने का फैसला। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी। NCOC टीमें और इंतजामिया कार्रवाइयों में मसरूफ। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर शदीद तनकीद का सामना। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वटमोर मुस्तफी हो गए। 5 साल के लिए तैनात होने वाले वटमोर 10 माह जिम्मेदारियां अंजाम दे सके। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर रहा है। आइंदा हफ्ते अच्छी खबर सामने आएगी। न्यूजीलैंड को अपनी शराइत पर नवंबर 2022 में मनसूख शुदा दौरे की तजवीज़ दे सकते हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। और लाहौर में नेशनल T20 का दूसरा मरहला। सदरन पंजाब की इवेंट में दूसरी कामयाबी। सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से शिकस्त। तैयब ताहिर के 68 और खुशदिल शाह के 51 रन। जियाउल हक की 4 विकेटें। इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं नाजिया खान। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह, बहू के चेहरे पे तो बहुत रौनक है। फिर से खुशखबरी है क्या? ये रौनक खुशखबरी की नहीं, क्या मतलब? समझदारी की है। कैसी समझदारी? बहू सेहतमंद रहे इसलिए मैंने इसको समझाया कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए ताकि कुंबा तवाजुन से बढ़े और आने वाले बच्चों की सही परवरिश हो। समझदारी की बात कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संग मील। 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। खबरनामे के आगाज में सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पैनामा पैराडाइज और अब पेंडोरा पेपर्स सामने आने से इस बात की तस्दीक होती है कि लूटी गई दौलत की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हजारों ऑफशोर कंपनियों को इस्तेमाल किया गया। उनमें से जिन 700 का ताल्लुक पाकिस्तान से है उनके ज़राए की तहकीकात होनी चाहिए। अपने ट्वीट में सदर मुमलिकत ने इस्तफसार किया कि टैक्स चोरी की पनाहगाहों का क्या करें।
एक सदी से जायद अरसे से मगरिब के ज़ेर साया टैक्स पनागाहों में लूटी हुई दौलत छुपाने की एक तवील तारीख है। उन्होंने कहा कि इस पेचीदा स्कीम का अंदाज और तरीक़ाकार बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट मार जैसा है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी दौलत बाहर जाने से रोकने के लिए निज़ाम बेहतर कर रहा है। FATF ने इसमें हमारी मदद की। हमारी दौलत वसूल करने वाले ममालिक ने लंबे अरसे तक दुनिया के गरीबों के इस्तेहसाल से खुद को अमीर किया। सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में सिकंदर और कज़ाक के दरमियान मुकालमे का भी हवाला दिया, जिसमें अल्लामा इकबाल के नज़दीक छोटे बड़े लुटेरे सब एक जैसे हैं। नाज़रीन, वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि हुकूमत जो भी इस्लाहात लाए, अपोजिशन का काम सिर्फ मुखालिफत करना है। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ इसमें शामिल हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI नैब ऑर्डिनेंस के पीछे खड़ी है। आप ज़रा PMLN का मसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। ये एक मुत्तफ़िका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ज़मानत का हक़ देना चाहिए। ये एक मुत्तफ़िका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। ये एक मुत्तफ़िका राय थी कि अदालती निज़ाम जो है नैब का उसको एक तब्दील करने की ज़रूरत है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम उसमें टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेके आए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, अपोजिशन जो है उसके ऊपर उनको कोई पता नहीं है। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। इनका काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट के मर के बर्बाद हो गए। तो लोग इनसे थके हुए हैं, वैसे इनकी कौन सुनता है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पार्टी तंजीम साजी के हवाले से हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात से पहले PTI की तंजीम साजी मुकम्मल हो। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वफाकी काबीना ने रबीउल अव्वल में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एक सवाल पर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों का दौरा मनसूख होने पर पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और लोगों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की, जिस पर उनके मशकूर हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन का रद्दअमल चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। तनकीद करने वाले वो लोग हैं जिनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। इस्लामाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल पर नैब के केसेस हैं। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत का पसंदीदा मशगला आवाम की खिदमत नहीं, लूट मार थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत एहतसाब के अमल को मज़ीद मजबूत करेगी। जो ऑर्डिनेंस आया है इसके ऊपर तनकीद करने वालों को पहले प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के ऊपर जो है वो थोड़ा शर्मिंदा भी होना चाहिए और उसके ऊपर इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और वो इतना बड़ा डाका था जो कि दिन की रोशनी में डाला गया था शरीफ ख़ानदान की तरफ से, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। ये वो लोग जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, ये किस तरीके से जो है वो आकर ग्लोरीफाई करते हैं कि जिनका कभी एहतसाब, जिनका कभी सब्जेक्ट ही नहीं था, जो अकाउंटेबिलिटी के कभी भी हक में ही नहीं थे, जो हमेशा मुकमुका के ऊपर जो है वो यकीन रखते थे, जो हमेशा NROs के पीछे जो है वो छुपते रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने कहा कि बाइख्तियार और मजबूत नैब के लिए हुकूमत ने जामे ऑर्डिनेंस बनाया है। अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। शफाफ निज़ाम की बात करते हैं, अगर इलेक्शन लॉज लेकर आते हैं तो तनकीद बराए तनकीद है। नैब को एक काला कानून कहते हैं। आपके पास 2/3 अक्सरियत थी, आपने इस कानून को तब्दील नहीं किया। हमने एक कोशिश की है लेकिन फिर तनकीद बराए तनकीद आई है। आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नैब कोर्ट्स को तश्कील दें, उनके अहकामात हैं, हम उनके अहकामात के ऊपर उनको कबूल कर कर आगे बढ़ा रहे। 30 नैब कोर्ट्स तश्कील दे रहे पहले फेज़ में और उसके बाद 90 अदालतें और क़याम करेंगे।
नाजरीन, बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में आने वाले ज़िलज़िले में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 200 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जबकि रिलीफ सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया के साथ शरीक हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने ज़लज़ले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत की है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। 6 और 7 अक्टूबर की शब बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के लिए क़यामत सुगरा से कम न थी, जब शहरियों को ज़लज़ले के बायस कीमती जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अलसुबह आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके कोयटा, पशीन, ज़ियारत, मस्तोंग, सिब्बी और सूबे के दूसरे इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के फौरी बाद ज़िला इंतजामिया हरनाई ने पाक फौज, FC बलूचिस्तान और PDMA के साथ मिलकर कामयाब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें पाक फौज और FC के हेलीकॉप्टरों के जरिए शदीद जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए CMH और BMC और सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान और गवर्नर बलूचिस्तान सईद ज़हूर अहमद आगा ने ज़लज़ले से मुतासरा ज़िला हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और वहाँ हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा इदारों के हुक्काम को ज़रूरी हदायत भी जारी की। इस मौका पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत ज़लज़ला से मुतासिर अफराद की बहाली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूए कार ला रही है। हरनाई में पाक फौज का NDMA और PDMA के साथ मिलकर मरबूत रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतहर नियाज राना की ज़ेर सदारत ज़िला हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद, दोबारा बहाली और ज़ख्मियों की बेहतरीन इलाज मुआलजा की सहूलियात की फराहमी के लिए आला सतह इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़लज़ला के बाद हुकूमती इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों ने मुस्तक़बिल का लाहेअमल तय किया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा कि सूबे में ज़लज़ला से जानी और माली नुकसान हुए हैं। रेस्क्यू टीमें हरनाई में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले से मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। इनका कहना था कि इमदादी सामान अद्वियात की भारी मिकदार ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में पहुँचा दी गई है। सूबाई हुकूमत माली नुकसानात का अजाला करेगी, जिसके लिए सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा। NDMA की जानब से बलूचिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। सामान में 150 खैमे, 150 तरपाल, 750 मच्छरदानियाँ, कंबल और 1000 राशन बैग शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक खुराक, खैमे और ज़रूरी अद्वियात मुतासरा आबादी के लिए पहुँचाई जा चुकी हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मुकामी अफराद की मदद के लिए मौजूद हैं। 9 शदीद जख्मियों को पाकिस्तान एविएशन हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। IGFC शुमाली बलूचिस्तान नुकसान का अंदाजा लगाने पहुँच चुके हैं। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना हो गई है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने अलग अलग पैगामात में बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ज़लज़ले से होने वाले कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद की फराहमी की हिदायत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सदर मुमलिकत ने ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की रूह के इसाले सवाब और ज़ख्मियों की जल्द से ज़्याबी की दुआ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने बलूचिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जानी और माली नुकसान पर पूरी कौम अफसरदा है। उन्होंने जहाँ बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि मेडिकल डॉक्टर्स के एंट्री टेस्ट, MD-CAT और नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। उन्होंने इस सिलसिले में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को तरजीही बुनियादों पर इक़दामात के अहकामात दिए हैं। इस्लामाबाद में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के सदर डॉक्टर मुदीर खान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर्स मुल्क का कीमती सरमाया और पूरी दुनिया उनकी सलाहियतों की मोतरिफ है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म को सेहत के शोबे में इस्लाहात पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर तवानाई मोहम्मद हम्माद अजहर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और तवानाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ ایوان صدر میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن واجد خان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی کے ساتھ 12,000 سے زائد افغانی اور غیر ملکی شہریوں کے انخلا میں معاونت فراہم کی گئی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے لارڈ واجد خان کی جانب سے غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت کی جواب دہی کرے۔ ناظرین، امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے بتایا کہ اس دورے میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ پاکستان میں زلزلے کی خبر سن کر افسردہ ہیں۔ انہوں نے امریکی عوام کی طرف سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ناظرین، قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ افغان جنگ کا کوئی فوجی حل موجود نہیں تھا۔ پاکستان امریکہ کو افغانستان کے فوجی حل کی ناکامی پر خبردار کرتا رہا۔ امریکی جریدے فورن افیئرز میں لکھے گئے اپنے مضمون میں ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ افغانستان میں بدامنی کے تباہ کن اثرات نہ صرف افغان عوام پر ہوں گے بلکہ اس سے پاکستان اور ہمسائے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ مشیر قومی سلامتی نے لکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس ضمن میں 50 سے زائد عسکریت پسند گروہوں نے جنم لیا جنہوں نے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پر پاکستانی ریاست کو نشانہ بنایا۔ ہم آج بھی تقریباً 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے لکھا کہ بین الاقوامی برادری کو کابل میں نئی حکومت کے ساتھ مشاورت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ افغانستان سے لا تعلقی پاکستان کے لیے آپشن نہیں۔ افغانستان میں استحکام وسط ایشیا کے ساتھ علاقائی رابطے کے لیے اہم ہے، یہی ہمارا ویژن ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ افغانستان پر امریکی حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر پینٹاگون نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 20 سالہ جنگ کے دوران امریکہ کے 8 خرب 25 ارب ڈالرز خرچ ہوئے، جبکہ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ رقم 20 خرب ڈالرز سے زیادہ ہے۔ CNN کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس امریکی دولت کا بڑا حصہ افغانستان میں تعمیر و ترقی اور افغان آرمی کی تربیت کے بجائے عیش و عشرت اور فضولیات پر ضائع کیا گیا۔ 1 ارب ڈالر جہازوں کی غیر ضروری پروازوں پر لگے۔ 8.5 کروڑ ڈالر کی لاگت سے فوجی افسران کے لیے لگژری ہوٹلز تعمیر کیا گیا۔ ان فوجیوں کے لیے بحیرہ روم میں صحت اور تفریح کے لیے مرکز بنایا گیا، جس پر 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر لاگت آئی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے افغان تعمیر نو کے لیے اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ افغانستان کے نام پر امریکی قوم کے کھربوں ڈالر ضائع کیے گئے، لیکن نتائج نے مایوس کیا، اور جن کے خلاف 20 سال جنگ لڑی گئی آج وہ افغانستان کے حکمران ہیں اور امریکہ اپنے اتحادیوں کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہے۔ ناظرین، روس کے ساتھ طالبان قیادت کے اہم مذاکرات 20 اکتوبر کو ماسکو میں ہوں گے۔ یہ مذاکرات 12 اکتوبر کو روم میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے بعد ہوں گے۔ ماسکو میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف کے مطابق ان مذاکرات میں پاکستان، چین، ایران اور بھارت کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے افغان معاملات میں بیرونی مداخلت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے افغانستان میں سوویت مداخلت سے بہت سبق سیکھا ہے اور اس دہائی کی اس جنگ میں 20 لاکھ افغان اور 14,000 سوویت فوجی مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور بڑے انسانی بحران نے جنم لیا۔ رخ کریں گے مقبوضہ وادی کا، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران قتل و غارت اور املاک کی تباہی کا سامنا ہے۔ KMS کے مطابق سری نگر میں حریت ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی استعماری ہتھ کنڈوں کے ذریعے ریاستی عوام کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دیگر ظالمانہ اقدامات کو دور قدیم کے ہتھ کنڈے قرار دیا اور کہا کہ کشمیر جیسے سیاسی تنازع کو صرف سیاسی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ سری نگر کے علاقے صفا قدل میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 اسکول ٹیچرز کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت خاتون پرنسپل ستندر کور اور دیپک چند کے طور پر ہوئی۔
सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल मूसवी, मुफ्ती नासरुल इस्लाम, पॉलिटिकल रेजिस्टेंट मूवमेंट और सोशल एंड जस्टिस लीग ने असातिज़ा के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि इस कार्रवाई में भारतीय खुफिया एजेंसियों के आलाकार मुलव्विस हैं और इसका मकसद जिदोजहद आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने असातिज़ा के कत्ल पर रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत के नया कश्मीर बनाने के दावों ने दर हकीकत मकबूजा इलाके को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने तहरीक हुर्रियत के कायम मकाम चेयरमैन अमीर हमजा को गैर कानूनी नज़रबंदी से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तकरीबन 1 माह कबल रिहा किया गया था। नाज़रीन, भारत के बदमस्त हुक्मरानों ने मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले निहत्थे किसानों को गाड़ियों तले रोंदने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रियासत हरियाणा के नायब वज़ीर आला के बेटे ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे देकर हलाक किया, तो आज बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी किसानों पर चढ़ दौड़ी। बहुत से किसानों ने भागकर जान बचाई, मगर एक बेचारा बुरी तरह रौंदा गया। बुरी तरह जख्मी होने वाले किसान भुनप्रीत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद किसान मुश्तइल हो गए और उन्होंने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के काफिले पर पथराव किया, जिस पर नायब सिंह सैनी ने भागकर जान बचाई। लखीमपुर खीरी में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पूरे जिला में इंटरनेट सर्विस बंद है और तालीमी इदारे भी बंद हैं। 4 रोज कबल इलाके में पुरतशद्दुद झड़प में 4 किसानों समेत 8 अफराद की हलाकत में मुलव्विस मरकजी वजीर आला अजय मिश्रा के बेटे ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन किसान नायब वजीर दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल होगी। विफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में रबीउल अव्वल में अशरा रहमतुल आलमीन मनाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जो इंतजामात को हाथ में शक्ल देगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इतलात व नशरियात, मजहबी उमूर और तालीम की वजारतों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, शफकत महमूद, सेक्रेटरी इतलात शहीरा शाहिद और मुतल्लिका वजारतों के हुकाम इजलास में शरीक हुए। विफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि अशरा रहमत के सिलसिले में मुल्क भर में सीरत कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर इतलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर खुसूसी प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि सीरत कॉन्फ्रेंसिस में मजहबी स्कॉलर्स और तलबा हिस्सा लें। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि आला तालीमी इदारों और स्कूलों की सतह पर प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने PTV न्यूज़ को बताया कि विफाक के साथ सूबाई हुकूमतें भी अशरा रहमतुल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद करेंगी। कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। अशरा रहमतुल आलमीन जो 3 रबीउल अव्वल से 13 रबीउल अव्वल तक चलेगा, और सूबाई हुकूमतों से भी प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई है कि इस हवाले से तमाम इदारे, तमाम महकमे, तमाम डिपार्टमेंट एहतमाम करे महाफिल मीलाद का, महाफिल नात का, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत को अवामुन नास तक पहुंचाने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और पब्लिक के मकामात पे इसके हवाले से तकारीब का इनेकाद हुकूमत की सरपरस्ती और निगरानी में हो। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर असद कैसर और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान के दरमियान मुलाकात में अहम कानून साजी और रियासती उमूर निपटाने के लिए इजलास तलब करने पर इत्तफाक किया गया है। ये इजलास 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। स्पीकर असद कैसर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम जमातें कानून साजी के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हुकूमत अवामी और मुल्की मफाद की कानून साजी के लिए किसी किस्म की ताखीर नहीं चाहती। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि कबायली अवाम की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। इन इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद में कबायली मुशरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायली अजला में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। साबका फाटा के अवाम की खुशहाली के लिए पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कबायली अवाम को हुकूक की फराहमी के लिए कोशां हैं। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि इलाके की अवाम ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मसाइल के हल के लिए मुशावरत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कबायली माहिदीन ने कहा कि कबायली रवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएं।
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کی ترقی کے لیے ضروری ہے. پاکستان کسی دباؤ میں آئے بغیر افغانستان کی امداد جاری رکھے گا. تفصیل جانتے ہیں طاہر جعفری سے. نادرہ میگا سینٹر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان کے معاشی حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. افغانستان میں عدم استحکام سے خطے میں منفی نتائج مرتب ہوں گے. وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہتر حکمت عملی سے کرفیو اور پابندیوں کے بغیر کورونا وبا پر قابو پایا، جس کی دنیا بھر میں پذیرائی کی گئی. افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل جنم دے سکتا ہے. شکر ہے کہ وہاں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم بغیر کسی دنیا کے پریشر سے مروب ہوئے بغیر ان کی امداد جاری رکھیں گے. این سی او سی نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا میں اس کو اکنالجمنٹ ہوئی ہے. اور ہماری اگر ویکسینیشن کو آپ دنیا میں مشکوک کر رہے ہیں تو یہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ پنڈورا پیپرز میں شامل افراد کے خلاف تحقیقات کے بعد قانونی کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے قدرتی آفات میں امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مریم نواز کی قومی اداروں کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان مسلم لیگ نون کی سیاست کے خاتمے کا باعث بنی. جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں جن کے نام ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی انکوائری ہوں گی اور اگر وہ گلٹی پائے گئے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے، اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی. شیخ رشید احمد نے کہا کہ تحقیقات نے ثابت کیا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم واپسی میں بھارت ملوث تھا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان زلزلے میں عسکری اور سول اداروں کا مشترکہ ریلیف آپریشن جاری ہے جو بہت جلد مکمل ہو جائے گا. طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ماضی میں بیشتر انتخابات متنازع رہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرانا چاہ رہے ہیں. کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ میں نے آج ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اعتماد میں لیا. منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے ایک کوشش کی اور ایک ایسی پروٹوٹائپ یا پروف آف کانسیپٹ کہہ لیں جس میں کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پولنگ ڈے کے یا بعد میں پولنگ کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے ریزلٹس کی ترسیل، اس میں جو ٹائم لگتا ہے، اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سب کا حل موجود ہے. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسے دیکھیں اور حکومت کو اپنی تجاویز دیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپنی تجاویز دی ہیں. ناظرین، لوور دیر کے علاقہ لال کلاں میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ سی پیک کا مطلب ملک کی ترقی، خوشحالی اور روزگار ہے. وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ سیاحت کے شعبے کے فروغ کے لیے صوبے میں مختلف مقامات کا تعین کیا گیا ہے. گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ، پھر چترال تک سڑک، چترال سے چکدرہ تک موٹر وے ہم بنائیں گے سی پیک کا حصہ، پھر سوات موٹر وے، پشاور ڈی اے خان، جوب، کچلاک اور گوادر. تو آپ سی پیک کے ثمرات سمیٹیں گے. 20 سال تک نواز شریف نے معاہدے کیے. آپ بجلی استعمال کرو نہ کرو، آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں. عمران خان ان معاہدوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 10 نئے ڈیموں پہ عمران خان نے کام شروع کیا اور انشاءاللہ ان ڈیموں کے بننے کے بعد ہماری جو کاشتکار اور زرعی زمین ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، ماحول دوست اور سستی بجلی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ عوام کو صحت، تعلیم اور کاروبار کے شعبے میں آسانیاں فراہم کر رہے ہیں. دیر چترال موٹر وے بن گیا تو اس علاقے میں خوشحالی کا دورہ ہوگا.
नाज़रीन, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत मुराद की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वज़ारत ख़जाना की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुराद की समरी पेश की गई, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम को सोहनी धरती प्रोग्राम के तौर पर पेश किया जाएगा। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की वज़ारत के समरी पर ECC ने अगस्त और सितंबर में कपास के बीज की कीमतों का जायज़ा लिया और मकामी सतह पर कीमतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि काश्तकारों को हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा कीमत वसूल हो रही है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए 2,80,000 टन और आज़ाद कश्मीर के लिए रवा माली साल के दौरान 3 लाख टन गंदम की फराहमी जारी रखने की मंजूरी दी। इजलास में वज़ारत तिजारत की टमाटर और प्याज की बरामद से मुतालिक समरी पर भी गौर किया गया और बरामदी उमूर के जायजे के लिए ज़ेली कमेटी कायम की गई। नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के सिलसिले में अपने पैगाम में सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज़ है जिसके बारे में आगाही और बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मुहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। नाज़रीन, 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 16 बरस बीत चुके हैं। होलनाक ज़लज़ले से वाबस्ता दुख आज भी जहनों में नक्श हैं। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। 8 अक्टूबर 2005 एक सुहानी सुबह थी। जिंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवां थी। सूरज तुलू हो ही पाया था कि अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जमीन थरथराने लगी। पहले तो यहाँ के बासियों को कयामत का गुमा होने लगा, मगर चंद ही लम्हों बाद अंदाजा हुआ कि ये एक हौलनाक जलजला था जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 थी, जिसने आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और बाग को तैबाला कर दिया था। 8 अक्टूबर के सानिया का डायरेक्ट विक्टिम हूँ। मेरे घर के अंदर से 14 अफराद ने जाम शहादत नोश किया और इस डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हज़ार लोग इस आफत की वजह से उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं सबसे पहले उन सब शहदा के लवाहिकीन को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। इस क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने आज़ाद कश्मीर में 46,000 इंसानी जानें ले लीं, जबकि 34,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़लज़ले से सरकारी और निजी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना 125 अरब रुपए लगाया गया। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू हुआ और आलमी बरादरी, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत ने ज़लज़ला मुतासरीन की जिस तरह अमदाद की, इंसानी तारीख में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तामीर नौ का अमल जल्द शुरू हुआ। तालीम, सेहत और मवासलात के बेशतर मनसूबाजात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 7,608 मनसूबाजात मंजूर किए थे और इन मंजूर शुदा मनसूबाजात में से 5,878 मनसूबाजात की तकमील होकर लाइन डिपार्टमेंट्स के हैंड ओवर हो चुके हुए हैं। अब हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि 2 एक्टिव फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ आज़ाद कश्मीर में दिए गए कोड के मुताबिक तामीरात की जाएं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में कम अज़ कम कीमती इंसानी जानों के ज़िया से बचा जा सके। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, 8 अक्टूबर नेशनल डिज़ास्टर डे के सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में कुदरती आफात से बचाव के लिए हंगामी और इमदादी इदारों के सदारिकार में इजाफे के साथ इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हसन तारिक भट्ट तफसील बताएंगे।
وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے قدرتی آفات کے خطرات بڑھ رہے ہیں. قومی منصوبہ بندی میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے اقدامات کو بھی شامل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے. NDMA جو ہے وہ تو فعال ادارہ ہے, ایکٹیولی کام کر رہا ہے. ہماری PDMAs ہیں ان کو بھی ہم فعال کریں. NDMA کے قانون کے اندر بھی جو پینڈیمک ایکسپیرینس اس سے سیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس قانون میں بھی ترامیم کی جائیں. وزیر غذائی تحفظ سید فخر امام نے کہا کہ عوام کے معیار زندگی میں بہتری سے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی. We need to invest more in human resource. The key is quality of education. We have to be considerate and raise the quality of education and health of our people in a manner where we can compete with the best. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے صحت کے شعبے کی استعداد کار کو بڑھایا جا رہا ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو ہے بنایا گیا ہے. اسی طرح نیشنل ہیلتھ ڈیٹا سینٹر ہے. پھر ویکسینز اور بایولوجکس کے لیے ایک الگ سینٹر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایپیڈیمکس پینڈیمکس اور چیلنجز آتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہوں. چیئرمین NDMA لیفٹنٹ جنرل اختر نواز نے کہا کہ قدرتی آفات غربت میں اضافہ کرتے ہیں. خوشحال پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ریزیلینس لازمی ہے. جب بھی کوئی آفت آتی ہے ہم کے ہی درجے پیچھے چلے جاتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ میں. دیرفور اگر پاکستان نے مضبوط ملک بننا ہے تو ہم مل کر پکا یہ عزم کریں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیزاسٹر ریزیلینٹ کنٹری بنانا ہے. سیمینار میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی اور کورونا کے خلاف ملکی حکمت عملی کو بھی سراہا گیا. حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، NCOC کا 11 اکتوبر سے تعلیمی اداروں میں معمول کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ. تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی شرط ختم کر دی گئی ہے. دوسری جانب کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. تفصیل بتائیں گے یاسر حسین. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ کورونا وبا میں کمی اور سکولوں میں ویکسینیشن پروگرام کے آغاز کے بعد NCOC کے اجلاس میں 11 اکتوبر سے تعلیمی اداروں میں معمول کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اپنے ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی شرط ختم کر دی گئی ہے اور اب طلباء معمول کے مطابق اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب خان کی صدارت میں کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے اضافی فنانسنگ کے حوالے سے اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشیا پیسیفک ویکسین تک رسائی کی سہولت کے تحت پاکستان کے لیے اضافی سرمایہ کے آپشن پر غور کیا گیا تاکہ پاکستان کی باقی آبادی کی ویکسینیشن کی جا سکے. ملک بھر میں کورونا سے مزید 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کورونا وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 28,032 ہو گئی ہے. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 51,343 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,453 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.82% ریکارڈ کی گئی. NCOC کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ نے لکی ون شاپنگ مال، دستگیر فوڈ اسٹریٹ، ڈائمنڈ سپر مارٹ، واٹر پمپ، کلاتھ مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے لوگوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کیے اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. اس موقع پر متعدد ویکسین نہ لگوانے والوں کو ویکسین بھی لگائی گئی. مردان میں ضلعی انتظامیہ نے بس اڈوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور کاروباری مراکز میں لوگوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے. SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے اور بغیر ویکسینیشن کے سروسز کی فراہمی پر 20 دکانیں سیل کر دی گئیں اور 13 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. کوئٹہ کے 6 تعلیمی اداروں میں واپڑا اسپتال کی جانب سے 193 طالبات اور دوسرے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی. واپڑا اسپتال میں اب تک 25,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. رخ کریں گے لاہور کا، جہاں لاہور میں ریلوے اسٹیشن، مصری شاہ، اکبر منڈی جیسے گنجان آباد علاقوں میں ٹریفک کی روانی کے لیے شیراوالا فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. جی ہاں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. تفصیل جان لیتے ہیں سدرا ملک سے. عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی تحریک انصاف کی حکومت کے منشور کا حصہ ہے. اندرون شہر کے لوگوں کے لیے پہلی بار کسی حکومت نے شیراوالا فلائی اوور جیسا میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے. اس منصوبے سے روزانہ 1,30,000 گاڑیوں کو آسان گزرگاہ میسر آئے گی، جبکہ اس منصوبے پر 4,90 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور اس منصوبے سے 27 کروڑ روپے کی بچت بھی ہوگی. اس منصوبے سے شمالی لاہور، شاہ عالم مارکیٹ، بادامی باغ، ریلوے اسٹیشن،
मिस्त्री शाह अकबरी मंडी और अंदरून लाहौर के इलाके मुस्तफीद होंगे। शेरावाला फ्लाई ओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शेरावाला फ्लाई ओवर का नाम हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब करने का बाकायदा ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के बहाव में रवानी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में लाहौर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इससे पहले वजीर आला ने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रखा। 1 किलोमीटर तवील इस फ्लाई ओवर की तामीर से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक के बहाव में रवानी भी आएगी। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 3 बरस के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात किए और पसमंदा इलाकों को तरक्की की दौड़ में शामिल किया। उन्होंने कहा कि माज़ी की हुकूमतों ने मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरेग ज़या किया और अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि करप्शन करने वालों का मुस्तकबिल तारीख और PDM की मनफी सियासत ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा जबकि दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेलों की खबरों का।